dito sa tourist information. Let's go! Mukha. Madili ka paling tunok eh. Gani. Oh, good. Dapat eh, naka-gloves po tayo no? Ang palita. Hindi na agad din eh. Kaya pa ah, nanang sudra ko. Sakala. Ano na lang, 1, 2, tutulo na lang. A set. Okay. Okay, go. Kaya kay Zero. Nahinay lang miss. Napawis ako miss. Oh. Wow, 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 wow. I like it. Wow. Ito to rapid to kay Laro. Dali. Promise.
I think so, yeah. 곰옷? Oh, that's kay Bisu. Dili na ka dapit pagbaktas. Sabi. Video ka. 500 meters na mga Kawaguchiko Lakeside. Burnham Park. Japan edition. Dili, nalang ko na ingon. Napo dili, ano o. Tapos lay bao-bao. Dili. Ito pa to. Dito lang ka. Video lang ka. Kachi-kachi. Ito po ang view sa Lake Kawaguchiko. Wow. May cherry blossom, may lake. Cherry blossom, cherry blossom, cherry blossom, cherry blossom. Mount Fuji. Wow. Ganda. Ganda. Almost there. Thank you. I just need a push. Go, go, go.
dugay ang nila sa matas. Kaya paliko-liko. Gani. No? Hindi straight na lang yun nila. Amazing, boss. I like our trip. Pag gusto ka kanin, tapos tungaan na lang nato niyo. Tapos isa ka anak. Pwede. Sige. Sir, can you give the names for each of Ano? The best. Dapat amigong wala kagkaon.